ମୋ ନୂଆ ସାଇକେଲ ପୋଛି ଦେଇଛି କ'ଣ କରିଦେବି ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ମୋ ନୂଆ ସାଇକେଲ ପୋଛି ଦେଇଛି କ'ଣ କରିଦେବି ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ନୂଆ ସାଇକେଲ ପୋଛି ଦେଇଛି କ'ଣ କରିଦେବି ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଡବା ଡବା ଅଣ୍ଡା ତଳେ ସାଇକେଲଟା ଦେଖିଦେଲି କ'ଣ କରିବା ପଟି ମାରିଦବା ପଟି ମାରିଦବା ପଟି ମାରିଲେ ଭଲ ହବ ରଖଣଟା ସାଇକେଲଟା କ'ଣ ଦେବୁ କ'ଣ କରିବା ତେଲେ ତେଲେ ସେ ଚିକେନ ଆଣି କହିଲା ଗୋଟେ ତା ଗଡ଼ା ପଡ଼ା ହେଇ ତା ଛିଣ୍ଡେଇ ଛାଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କ'ଣ କରିବା ସାଇକେଲ ଦେବ କି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ତେଲେଇ ତେଲେ କ'ଣ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଅଛି बाराते बहुत बड़ा अच्छी मो चुटी एड़े एड़े अच्छी तुम देखा जाओ हम तो छोटे छोटे हां हां हम साइकिल छोटे बालू आइ हम ते साइकिल दो हम ते साइकिल दुकान आसी हो जा जल्दी आसीबा आओ ना अभी जो कोनी अरे कुन्नी तो साइकिल का नहीं बने क्यों नहीं बने इसे ज्ञान दो साइकेल मो नुआ साइकेल पछी देइछि कोन करिदेबी साइकेल साइकेल मो नुआ साइकेल पछी देइछि कोन करिदेबी साइकेल साइकेल नुआ साइकेल पछी देइछि कोन करिदेबी साइकेल साइकेल डब्बा डब्बा अंडा तळे साइकेलटा देखिदेली କ'ଣ କରିବା ପଟି ମାରିଦବା ପଟି ମାରିଦବା ପଟି ମାରିଲେ ଭଲ ହବ ରଖଣଟା ସାଇକେଲଟା କ'ଣ ଦେବୁ କ'ଣ କରିବା ତେଲେ ତେଲେ ସେ ଚିକେନ ଆଣି କହିଲା ଗୋଟେ ତା ଗଡ଼ା ପଡ଼ା ହେଇ ତା ଛିଣ୍ଡେଇ ଛାଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କ'ଣ କରିବା ସାଇକେଲ ଦେବ କି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ତେଲେଇ ତେଲେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଅଛି बाराते बहुत बड़ा अच्छी मो चुटी एड़े एड़े अच्छी तुम देखा जाओ हम तो छोटे छोटे हां हां हम साइकिल छोटे बालू आइ हम ते साइकिल दो हम ते दुकान आसी हो जा जल्दी आसीबा आओ ना अभी जो कोनी अरे कुन्नी तो साइकिल का नहीं बने क्यों नहीं बने इसे ज्ञान दो ज्ञान दो